Yeah? Okay. How's everybody doing? All right, I want everybody to get up real quick, and I want everybody to come up front. So, alrighty. So how's everyone's week Everybody's week? Good? That's good. All right, I want to say real quick, so this morning, a lot of y'all's youth leaders, we went out there to the camp, and let me just say, I am very, very, very excited for this year's retreat. Ok, so esta mañana muchos de los líderes fueron al sitio del campamento y estamos súper emocionados para el retiro de este mes. So who here is excited? No, I couldn't hear y'all. Who here is excited for the retreat? All right. Well, we're going to go ahead and get started with worship. If everybody just get a little closer, and we're just going to get started. Puedo
vengan con una carga, algo así pesado en el corazón, no sé. O quizás vengan felices de que hoy no estuvo tan caliente afuera, o no sé, ¿verdad? Pero lo bueno es que están aquí el día de hoy, que podemos declarar su poder, podemos cantar sobre ese poder inigualable. Y bueno, quiero que voltees a alguien a tu lado y le digas: yo voy a ver la victoria. En cualquier situación en la que me encuentre, yo voy a ver la victoria. Y es verdad, Dios nunca nos va a dejar solos y vamos a ver la victoria al final. A lo mejor no va a ser hoy, a lo mejor no mañana, pero Él va a abrir puertas para nosotros, ¿verdad? Entonces es por eso que cantamos que vamos a ver esa victoria. No prosperará la arma forjada, la oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Poder en el nombre de Cristo. Cada guerra que Él pelea ganará. Nunca huiré de los gigantes. Sé cómo terminará. Yo sé cómo terminará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Yo voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, todo lo que viene del
right. Well, I am very, very nervous. Ok, pues estoy algo nervioso. I'm normally never behind the mic. Normalmente no estoy atrás del micrófono. So, but I wanted to come in here and say a few words. Pero quería decir algunas palabras el día de hoy. I want to be a little vulnerable with y'all and basically talk about with each one of y'all and say how I'm feeling right now, what's going on, and I just wanted to share something out. Quería compartir con ustedes un poco vulnerable y decirles lo que está pasando en mi vida. So, for the past weeks or months, I would say, since near the end of the semester, I've been having a lot of difficulty with and a lot of worry as to where my future is going to go. So, ya tiene como varias semanas, unos meses, de que estoy un poco preocupado de mi futuro. I'm near the edge, or near, like, I have around finishing a year left of finishing school. Ya casi termino la universidad, tengo como, yo creo que un año. And to get there to the point and still not know where my future is going to go is very, very, very scary for me. Y llegar casi a la meta, pero igual no saber hacia dónde va mi futuro, es un poco, da miedo. I have no idea really where exactly I want to go. I have no other job lined up for it. I have nothing prepared for that. No tengo nada preparado, no tengo un trabajo ya en línea, pero o sea, no tengo algo que le sigue. So, who else feels like that at times where they have no idea what they want to do in the future? ¿Alguien aquí se siente así de su futuro? And they have nothing planned. And Que no tienen nada planeado, no saben qué le va a seguir. so a few nights ago, I would say about 2 nights ago, I was in my room by myself. I was just playing the piano. Hace unas noches estaba solo en mi cuarto y estaba tocando el piano. I was just playing the piano, and I was just, sometimes I'm there playing nonsense and filling the room with some music. It's very quiet, everybody's already asleep, and I'm just there playing and playing. Nada más lo estaba haciendo casi que para mí, o sea, no estaba practicando nada, nada más estaba tocando, llenando el cuarto con música. And for some reason, when I was playing out, I thought 10 years ago, when I was around 11 years old. Y en ese momento se me vino a la mente mi yo de hace 10 años, cuando tenía 11 años. When I was 11 years old, I was learning how to play the guitar, and I was learning how to play the piano. And I was just beginning, and I was playing simple chords, and I was just picking it up. En ese entonces apenas iba aprendiendo cómo tocar la guitarra, cómo tocar el piano. And with that, I remember myself telling 10 years ago, I was like, and I was always struggling picking up the piano. I'm using the piano, for instance, and I always struggled getting the music part how I wanted it. Y básicamente en ese entonces estaba batallando mucho en aprender esos instrumentos y a perfeccionar el sonido. And I told myself, man, I hate that I can't play a song that I want to. I hate that I'm not able to enjoy the music because I don't know what I'm playing. I don't know anything, and I'm not very well with it. And I just want to be good. I want to be really good. Y estaba muy frustrado porque yo quería ser bueno, yo ya quería saber cómo tocar el piano, saber cómo tocar la guitarra y ser perfecto en todo eso. And when I was thinking to myself that night, I was like, that's crazy, because now 10 years later, I'm playing what 10 years ago I told myself I wanted it to be. Y lo loco es que ahora pensándolo ya, que hace 10 años estaba batallando tanto y ahora estoy tocando esos instrumentos que batallaba en aprender. And so what I want to say with that is, like, I was thinking to myself, I was like, man, like, I'm really where I am now. And then I was thinking to myself, I was like, God uses, like, now that I'm playing how I want to be,
I'm looking at where I am now, and with those piano skills, and not just the piano skills, but guitar skills that God's given me during those 10 years, and the growth that He's blessed me with. Y ahora pienso de que ahora estoy tocando esos instrumentos 10 años después y que Dios me ha bendecido tanto, no solo con eso, pero también con la música con la que estoy. I'm over here in front of y'all, just behind the singers, playing the piano, they're them playing the guitar, and now 10 years later, I know God works in mysterious ways, and I didn't think 10 years from now, had no idea, I wanted to be so good in the piano and playing that instrument, that I had no idea that God was gonna use me during that time, during His time, not my time, and now I'm standing right here, speaking in front of y'all, and I'm like, as a worship leader. Normalmente estoy detrás de las voces y no me veía estar aquí parado tocando y ser el líder de la alabanza, pero Dios trabaja en maneras misteriosas y abre las puertas y tienes un propósito perfecto. So I was struggling so much every day, and I was like, man, I want to be good, and I kept going for it, and I wanted it my way, but for some reason, God had everything lined up, and I don't know. I am here now in front of y'all. And what I want to say with this is, as I mentioned that I'm struggling with school, I have no idea what I have lined up for my future. I can just say that God is going to have something for me. I just don't know what it is. A lo que quiero llegar es que no sé qué le sigue a mi carrera, pero el estar parado aquí, yo sé que vienen cosas muy grandes, que Dios tiene cosas grandes para mí y que no me tengo que preocupar. So I have a Bible verse that I wanted to share with y'all, each one. Say, trust in the Lord with all your heart. Do not depend on your own understanding. Seek His will in all you do, and He will show you which path you take. And then in Spanish is, confía en el Señor con todo tu corazón y no apoyes en tu propio entendimiento. En todos tus caminos, recordarle y Él enderezará tus caminos. So, with what I want to finish it off now with the position that I am now, and I still have no idea where my future is going to line up with. I'm sure God has something in store for me 10 years from now again, and I'm going to witness that future goal. I don't know what it is, but God has in store for me. I'm going to witness it again, just how I had witnessed it. Yo sé que en 10 años al futuro yo voy a poder ser testigo de lo que Dios ha hecho en mi vida y voy a poder mirar hacia atrás y ver lo que ha hecho en mi vida. And I'm sure God is going to be blessing y'all and witnessing any desires that y'all want over and over again. Y también para ustedes, Dios va a estar ahí para ustedes y los va a bendecir a cada uno de ustedes. So let's go ahead and get ready to worship again. Un aplauso para Ivan. Gracias, Ivan. When I was lost and all alone, presence was where I found home. You were there and you're here right now. In every high and every low, you never left me without hope. You were good and you're good right now. I witnessed your faithfulness. I've seen you breathe life
contigo vamos a ver la victoria, contigo vamos a poder hablar de lo que has hecho en nuestras vidas, Señor. Y por eso te damos gracias una y otra vez. Y te pido que si alguien está hoy con el corazón pesado, batallando con algo, que tú le des esa paz, de que tú lo tienes en control, Señor. Y es en tu nombre que oramos. Amén. Fuego en mi alma. Uno, dos, dos, tres, probando. Una vez más nos siguen disfrutando de la bendición de vivir, pero de vivir bien a quien pueda ir involucrando. Ya, mucho flow, mucho gozo y mucho calor también, bien. Esto es demasiado pesado, tú lo que a veces es demasiado pesado. Mi gozo natural no estamos anestesiados, hay gente que se dan y solo queda matado now. Está padre ese bumper, ¿verdad? That bumper's pretty cool, isn't it? ¿Por ahí sí me oigo? ¿Sí me oigo? ¿No me escucho? No. Ay, no me digas. Technical difficulties, but we got this. Ahí me escucho. Podemos echarle la culpa a David, que es el director de producción. We can blame David, but we're just kidding. Don't blame him. Oye, qué padre está ese bumper, ¿verdad? Pónmelo otra vez. No, no es cierto, no me lo pongas. He's Oye, really excited about that bumper today. vamos a comenzar esta serie que se llama Que comience la fiesta. We're gonna kick it off with a new series that's called Start the Party. ¡Que comience la fiesta! ¡Eh! Y está padre, desde el bumper empieza esta serie muy padre. And this is a really cool series, and we saw it from the start, with the bumper. Y déjame te digo que esta va a ser de una de las series más padres que hemos tenido aquí en Jóvenes. And I think that this series is going to be one of the coolest that we've had so far. Y bueno, yo no sé tú, pero esta época del año es una de las épocas más padres, ¿a poco no? I don't know about you guys, but I think that this season of the year is one of the coolest. Esta época del año es la que más me gustaba a mí cuando yo tenía su edad. At least when I was your age, this is the time of the year that I liked the most. Es el momento donde ustedes le hacen, This is that moment where you think back and you're like, ooh, you're old. A mí me gustaba esta época porque eran las vacaciones. And I loved this time because we were on vacation. Y yo sé que a ustedes les encanta ir a la escuela. And I know that you guys love going to school, Y les right? encanta que les dejen tarea. And you love homework, Pero a mí no me gustaba. but if I'm honest, I didn't like it. Entonces, a mí en las épocas de las vacaciones era lo más padre. So for me, the summer break was the best. Tenía la oportunidad de quedarme acostado hasta tarde. I could sleep in. No tenía que preocuparme por tareas. I didn't have to worry about homework. Y eso para mí era como estar de fiesta. And that for me was like starting the party. Pero aparte de esta época del año, me gustaba mucho el mes de abril. But aside from this time of the year, I also really liked April. Me gustaba el mes de abril porque de allá donde yo soy de México, And I really liked it because back home where I'm from in Mexico, la fiesta de la colonia donde yo vivía era en abril. my block party from where I lived was in April. Y yo necesito estar en una fiesta así como de un pueblo, de una colonia. And I want to be at like one of these block parties, like in the neighborhoods. Pero traen feria, But there's a fair o sea, traen juegos, ¿verdad? and there's games and everything. Y traen por ahí un sonido And there's music o playing una banda. or bands going. El chiste es de que te la pasas bien a toda. But pretty much you have like the best time. Toda la gente está divirtiéndose, Everyone's just having a blast toda la gente está alegre, and everyone's just so happy todos se la pasan bien. and we're all just having a good old time. ¿Y por qué te hablo de esta fiesta? But why am I talking to you guys about this party? Bueno, porque durante esta serie te vamos a decir no solamente que nos gustan las fiestas, But it's because in this series, we're not just going to say how we like to party, sino que te vamos a decir cómo puedes iniciar una fiesta. but we're going to show you how you can initiate, how you can start a party. Que tú vas a ser el mero mero de las fiestas. You're going to be the center of attention at all the parties. Pero bueno, antes de que te me vayas muy lejos, But before your mind starts getting carried away, déjame te digo qué tipo de fiesta.
let me make it clear on what type of party we're talking about. Porque no creo que es el mismo tipo de fiesta que te estás imaginando. Because I'm thinking maybe it's not the same one that you're imagining. Yo busqué qué era una fiesta. Yo busqué qué es lo que era una fiesta. Oh, I looked up what party meant in the dictionary. Y dice que una fiesta es cualquier esfuerzo para celebrar, servir o disfrutar de estar con otros. And pretty much it's whatever occasion to celebrate or to serve or just to hang out with everyone. O sea que para empezar tienes que echarle ganas para hacer una fiesta, ¿verdad? So to start a party, you have to, put forth the effort. Tienes que planearlo, There's a lot of planning that goes into it, pero tiene que haber más gente. and you also need to invite people. Porque ¿a quién le gustan las fiestas de 2 personas? Because a party is not a party ¿Verdad if que there's no? only 2 people. Y con esto en mente, un iniciador de fiesta es cualquier persona que prepara ese espacio para la fiesta. So a party planner is whoever can prepare and organize everything for the party. Y yo sé de una fiesta muy padre que se acerca en este mes. And I know about a really cool party that comes up in this month. Es como por ahí del 28 al 30 de julio. I'm thinking the date's somewhere around 28th to the 30th of July. Comercial, si tú no te has inscrito para esa fiesta, te la vas a perder. Ad. If you haven't registered for this party, you're going to miss out. Regístrate, por favor. Please go register. Tenemos 14 espacios, 14. 14 espacios. So, si no te has registrado, regístrate. We just have 14 spots left, so if you haven't registered, go. Vamos a tener la mejor fiesta a la que has asistido. It's pretty much going to be the best party you've ever been to. Pero como toda fiesta, va a ser con propósito. But like any party, it's going to have a purpose. Porque como seguidores de Jesús debemos de tener una vida divertida y alegre, pero con propósito. Because as Christ followers, we have to have a joyful and happy life, but with a purpose. O sea, nuestra vida debe ser alocada, ¿verdad? We can have a crazy life. Te debes de pasar sonriendo, You can go around being all happy-go-lucky divirtiéndote. and having fun. Yo los miraba jugando allá afuera y decía, esta es una fiesta. I was watching y'all playing outside, and I was thinking to myself, now this is a party. Pero debemos de tener un propósito. But we have to have a purpose. De hecho, Jesús nos vino a dar una vida así. And actually, Jesus came to give us a life like that. Una vida así alegre, donde te la pases bien y te divierta vivir. A life full of joy, a life that you are always having fun living life. Pero para eso debes de tener un propósito. But for that, you have to have a purpose. Aparte te digo algo, tienes un privilegio, puedes invitar a más gente a la fiesta. And let me let you in on a little something. You have the privilege to invite more people to the party. Esta fiesta no solamente es para ti. This party isn't just for you. No seas envidioso. No seas envidioso. Oh, don't be selfish, don't be selfish. Invita a más gente a la fiesta. Invite more people to the party. Pero siendo honesto, esto de seguir a Jesús y ir a la iglesia y crecer tu fe, no suena tanto como una fiesta, ¿verdad? But maybe you're thinking, this whole following Christ's footsteps or, going to church all the time doesn't really sound like a party to me. Y creo que es porque esto se debe a que la gente piensa que ser cristiano se trata solo de seguir reglas. And I think that's because there's a misconception that to be a Christ follower, you just have to follow a bunch of rules. Que no puedes escuchar esa música, You can't listen to this type of music. que no puedes ponerte esa ropa, You can't wear certain types of clothes. que no puedes hablar así, And you can't talk in the way that you're talking. que no puedes predicar con gorra, That you can't preach with a hat on. que no te puedes poner bermuda ni tenis para predicar. And you can't wear like sneakers and like shorts to preach. Es un montón de reglas, ¿verdad? You're thinking there's just a bunch of rules, right? Y esto la verdad no se escucha muy divertido, ¿verdad? And those rules don't sound very fun, do they? Y no se escucha divertido especialmente cuando las cosas empiezan a poner difíciles. And especially they don't sound very fun when things start to get difficult. Cuando en la escuela no nos está yendo muy bien, When we're struggling in school, como que eso de ser cristiano no es tan divertido ahí. that whole being a Christian thing isn't very fun. Cuando then no there. estás sacando los grados que quieres sacar. When your grades are struggling, Cuando no sabes muy bien hacia dónde vas. or maybe you don't know where your life is heading, Empieza a perder esa alegría. you start to lose that joy. Cuando dejas de hablarte con amigos.
Or maybe when a friendship falls apart, A lo mejor no tienes amigos. or you're probably thinking, I don't even have friends. O con tus mejores amigos te dejaste hablar por tonterías. Or maybe you just stopped talking to a certain friend over something super Y silly. te empiezas a dar cuenta que no es tan divertido, ser cristiano. And you start to think, being a Christ follower isn't that fun. A veces estás experimentando dolores o sufrimiento en tu casa. You might have struggled with something at home, A lo or mejor no suffered, tienes esa familia perfecta que tú quieres. and maybe you don't have the picture perfect family that you wished you had. A lo mejor no tienes la economía que tú quisieras. Or maybe you and your family are struggling financially, A lo mejor perdiste a alguien de tu familia y te está doliendo. or you're grieving a loss and you're really hurting. En esos momentos ser cristiano no es tan divertido. In those moments, being a Christian doesn't seem very fun. A lo mejor has llegado a perder esa alegría y esa diversión que tenías. Maybe you've lost that fun and that joy that Y you sientes once que tu had, vida ya no es igual. and you feel like your life isn't the same. Y no es tan divertido ser cristiano. And again, it's not very fun being a O a Christian. lo mejor ya te estás alejando de Dios. Or maybe you're kind of taking a step back from God. Y a lo mejor has dejado de venir y hoy regresaste. And it's been a while since you've been here, and today you finally came back. Y no sabes ni por qué estás aquí, pero estás aquí. You really don't understand why you're here, but you are here. O a lo mejor es tu primera vez que vienes aquí. Or maybe it's your first time here, Y no sabes si veniste a buscar a Dios o veniste porque están tus amigos. and you're not too sure if you came to find God or if you came because your friends are here. Y claro que todo esto no se siente como una fiesta, ¿verdad? And maybe this doesn't really feel like a party. Entonces, ¿qué hacemos? Si como seguidores de Jesús tenemos el poder de iniciar fiestas, pero ¿cómo le hacemos cuando ni siquiera la vida y mucho menos la fe se siente como este tipo de fiesta al que queremos ser parte? So, if as followers of Jesus, we have the power to be party starters, how do we do that when life and even faith don't always feel like the kind of party we want to be a part of? Pero no se me agüiten que no estoy regañando. Now, don't get all sad. Veo como que todos están muy tristes. I feel like everyone's like, it's a party downer. Cábense que no se preocupe. Jesús nos dejó por ahí unas palabras de aliento. But don't worry, Jesus left us with some words of relief. O sea que ni siquiera tienes que traer tu propio plan. You don't have to have your own plan. Jesús ya te lo dio. Jesus already gave it to you. Solo necesitamos buscarlo. All we need to do is to look for it. Y lo vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 10. We're going to find it in John, what? 10:10. 10:10. Y el libro de Juan es uno de esos 4 libros donde puedes mirar cómo caminó Jesús. And it's one of those books in the Bible where you can see Jesus' walk through life. ¿Alguien se sabe esos 4 libros cuáles son? Does anyone know those 4 books A off the ver. top of your head? A ver, ¿cuáles son? Cuando venga Asa, le pides dinero. So Bella guessed it. So when Asa's back, ask him for money. Because Fred doesn't have it. Ok. Y dice en Juan 10:10, el ladrón, pero déjalo de acá mejor. El ladrón viene solo para robar, matar y destruir. He venido para que tengan vida y tengan en abundancia. So it says, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. John. Bueno, primero Jesús nos está diciendo que la vida no va a ser tan fácil, ¿verdad? So first of all, Jesus is saying life isn't going to be super easy. Que el ladrón vino a robar, matar y destruir. He says, the thief comes only to steal and kill and destroy. Que él vino a destruir esa alegría y esa diversión que tú tenías. He came to destroy that joy and that happiness that you once had. Que se quiere robar esa energía que tú tienes para venir y buscar de Jesús. And he wants to take away that energy that you might have to come and look for God. Que él no quiere que tú invites amigos porque sabe que van a venir y van a encontrar de Jesús. He doesn't want you to invite friends because he knows that they're going to come and they're going to hear about God. Entonces él viene y te roba esa energía, te roba esa alegría y sabe que muchos no van a venir. So he comes and he takes away that energy, he takes away those thoughts, and he knows that so many people are going to stop from coming. Y también está robando todas las cosas que Jesús tiene para ti.
And he also steals all of those blessings that Jesus has for you. Porque el enemigo no quiere que tú seas ese iniciador de fiestas que Jesús te está llamando a ser. Because the enemy doesn't want you to be that party starter that Jesus wants you to be. Jesús nos está llamando a que seamos iniciadores de fiestas. Jesus is calling us to be those party starters. ¿Y cómo podemos ser un iniciador de fiesta, verdad? So you may ask, how can we be party starters then? No te lo voy a decir todavía. And I'm not going to tell you yet, but hold on. Lo bueno es que en este versículo Jesús no acabó ahí. The good thing is that it doesn't end there with this verse. En la segunda parte dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. The second part says, I have come that they may have life and have it to the fullest. El enemigo quiere quitarte todo lo que Jesús quiere darte. The enemy wants to take away everything that Jesus wants to give you. Pero Jesús te dice, ese no soy yo. But Jesus is like, that's not me. La vida que yo tengo planeada para ti es una vida buena. The life that I have planned for you is a good life. Es una vida alegre y es una vida divertida. It's a happy and a fun life. Jesús quiere darnos un tipo de vida que parezca una fiesta, Jesus wants to give you that life that seems like a party, pero una fiesta con propósito. but it's a party with a purpose. Vamos a pensar en este versículo como si fuera una invitación de parte de Jesús. So we're going to start this as if it's an invitation from God. Como si Jesús te estuviera diciendo, ¿quieres una vida plena? Like if Jesus is saying to you, do you want a full life? ¿Quieres una vida alegre? Do you want a happy life? ¿Quieres una vida divertida? Do you want a fun life? ¿Quieres una vida donde todo esté bien? Or do you want a life where everything goes well? Porque es exactamente lo que yo quiero para ti. Because that's exactly what I want for you. Eso es lo que yo quiero para ti. That's what I want for you. Pero necesitas seguirme. But you need to follow me. Necesitas seguir lo que yo te estoy diciendo. You have to follow what I'm telling you. Y no estamos hablando de reglas. And he's not talking about rules. Te está hablando de una vida que parezca una fiesta. He's talking about a party that, a life that seems like a party. Pero aquí es donde empieza como la confusión, ¿verdad? But this is where like the little mix of the confusion starts. Porque nosotros queremos como una vida sin problemas. Because we want a life with zero problems. Pensamos que una vida de diversión, una vida alegre, una vida plena es una vida sin problemas. We think that a life that's happy and joyful is a life with no problems. Y Jesús está diciendo, va a haber problemas. But Jesus is saying to you, there will be problems. Hay un ladrón que te quiere robar la alegría. Because there's a thief that wants you to steal that happiness from you. Va a haber problemas. So there will be problems. Pero también Jesús nos está prometiendo que aunque haya problemas, Él va a estar ahí con nosotros. But he's also promising that even though there's going to be issues, he will be there with you. Que Él está ahí para darnos una vida y una vida en abundancia. That he's there to give you a good life and a life to the fullest. Que cuando haya problemas, Él va a estar ahí para darnos paz. That when there any issue arises, that he's going to be there to bring you peace. Así que cuando estamos eligiendo seguir a Jesús, estamos eligiendo decir sí a creer que Él lo puede hacer. So when you choose to become a Christ follower, you're choosing to live a life where he can do everything for you. Estamos creyendo que Jesús tiene una vida que parece una fiesta. We're believing that Jesus has a life for us that seems like that is a party, Que es una vida divertida, that is a fun life que es una vida alegre. and a joyful life. Pero no podemos creer solamente una parte de lo que Jesús nos está diciendo. But you can't just believe one part of what Jesus is Tenemos que saying. creer todo lo que Él nos está diciendo. You have to take it all into consideration and believe all of it. Él tiene un plan bueno para nosotros. He has a perfect plan for us. Porque gracias a Jesús tienes lo que se necesita para ser un iniciador de fiesta. Because thanks to Jesus, you have what it takes to be that party starter. Tú tienes ese poder, Jesús te lo ha dado. You have that power. Jesus has given you that power. Jesús te ha llenado de dones para que tú puedas invitar gente. He has given you so many gifts and talents to invite people. Yo recuerdo la primera vez que me invitaron a jugar fútbol. I remember the first time I was invited to play soccer. Te digo algo, a mí no me gustaba el fútbol. And I'm going to let you in on a secret. I didn't like soccer. Aunque no me lo creas, no me gustaba el fútbol. Even if you can't believe it, I know I can't. I didn't like soccer. Pero a mí me gustaba el béisbol. I actually liked baseball. Pero béisbol como lo jugaron allá afuera y se me hizo chistoso porque eso es lo que el ejemplo que iba a poner y ellos no sabían. And I was watching you guys playing that outside, and it's funny because that's the example that I was going to give, and they didn't even know.
Le decíamos nosotros bateo. We would call it Bateo. batting, I guess. Te aventaban la pelota y le pegabas con la mano, ¿verdad? So you would, I guess it's like what, dodgeball? You would throw the ball and you would hit it. Yeah. Y yo recuerdo la primera vez que me invitó, era mi vecino enfrente y le decían el tío. And I remember the first time that I was invited, and it was from this guy that lived across the street, and they called him el tío, the uncle. Y vino el señor y me dijo, voy a hacer un equipo de fútbol, ¿quieres jugar? And he came up to me and he was like, hey, I'm starting up the soccer team. Do you want to play? Y yo, no me gusta el fútbol. And I was like, no, I don't like Pero mira, van a soccer. estar todos tus amigos. Van a estar todos tus amigos. And he said, but all your friends will be there. Todos los de la cuadra van a jugar en ese equipo. Everyone from the block is going to be on that team. Y yo, no me gusta a mí el fútbol. I was like, no, but I really don't like soccer. Pero va a estar divertido y te lo vas a perder. And he was insisting. He was like, it's going to be so much fun and you're going to miss out. Es más, ¿qué nombre le quieres poner? He said, ¿Qué nombre le quieres poner al equipo? oh, he pretty much said I could name the team. He was like, what do you want to name it? Y yo, pues yo no quiero jugar en tu equipo. And I kept insisting, I don't want to play on your team. Pero era tanto la emoción que le ponía que terminé jugando en ese equipo. But he was just insisting and insisting that I ended up, and with so much energy that I ended up joining. Y si tú me conoces ahorita, me encanta el fútbol. And if you know something about me, I love soccer. Pero todo empezó por una invitación cuando yo tenía 7 años. But it all started from an invitation when I was 7 years old. Y hoy me encanta el fútbol. And now today, I just love it. Yo no sé si tú recuerdas la última vez que invitaste a alguien, a algo. I don't know if you remember the last time you invited someone to something. A JCO, por ejemplo. We'll use JCO as an ¿Tú example. recuerdas la última vez que invitaste a alguien? Do you remember the last time that you invited someone to Sonabas JCO? así como que, hey, deberías de venir a jóvenes. Were you like all excited? Hey, you should come to Jóvenes. O era así como que, bueno, pues nos juntamos los sábados. Or did you just come all wimpy like, oh, you know, we get together on Saturdays? I don't know. Para ser un iniciador de fiesta necesita gustarte. But in order to be a party starter, you have to like to be a party starter. O yo no sé si recuerdas cuando le pediste a alguien que saliera contigo. Or I don't Ya. Or I don't know if you remember the last time you invited someone on a date. No, nadie por ahí. No? No one? No. Mm-hmm. Oh, Aw, mira Ivonne, ya. Ay, Ivonne. O sea, ¿qué tanto esfuerzo le pondrías, verdad? How much effort did you put into it? Porque esto puede ser muy complicado, hacer algo bien grande, o puede ser algo muy sencillo. You could go all out, this is big extravagant thing, or you could just make it like super simple. De cualquiera de las dos maneras, tú eres un iniciador de fiestas. Either way, you're initiating a party. Eso te califica como un iniciador de fiestas. And that qualifies you as a party starter. Mira que yo conozco a unas dos personitas que les voy a poner ese ejemplo ahorita, que yo los he visto cómo iniciaron una fiesta. And I'm going to use a couple of people here as an example that I've seen how they've started a party. ¿Ustedes conocen a este vato? Do you know this dude right here? Qué bonitos dientes. He has really nice teeth. Este vato hacía videos de YouTube This guy right here used to do YouTube videos. y yo era su fan número 1. And I was his #1 fan. Y yo a todo el que le decía, ¿ya viste su video? And I would always be like, have you seen this video? Suscríbete y dale like. Like and subscribe, guys. Ari, ¿cuántos videos de música o cuántas canciones me mandas a la semana? Canciones me mandas a la semana. Ari sends Fernando 1,000 songs a week. ¿Han as escuchado la suggestions. música que pongo yo allá afuera? You know the songs I'm playing outside? No hay una sola que no me haya mandado él. There's not a single song out there that Ari has not sent. Hoy me mandó unas. He has one waiting for him on his phone right now. Ayer me mandó unas. He sent some to me yesterday. En esta semana me mandó unas. And during the week he sent ¿Sí o some. no? Ese es un iniciador de fiesta. That's what being a party starter is. ¿Por qué? Porque le está invitando a la gente a hacer algo, a seguirlo en algo. And it's because he's inviting someone to follow him and
in doing something. Y hoy es toda la música que escucho. And now it's all the music I listen to. Porque yo creo que lo que él me estaba diciendo, la música que me estaba mandando estaba padre. Because I genuinely thought that the songs that he was sending me were cool. Y creo que también a él genuinamente le gustaba. And I think he also thought that too. ¿Ustedes han visto esta otra foto? Yo no sé si tú la has visto o si sabes quién es. I ¿De don't quién know es if este you know post? this, who posts this, but we have another example. Love Like Lily. Follow Love Like Lily. Suscríbete y dale like. No, ¿verdad? No suscribes. Like and Síguela y dale like. Ok. Ella es Lily. That's Lily's. Yo no sé cuántos posts tú has visto de Lily, I don't know how many posts you've seen that Lily has made, pero yo conozco mucha gente que le encantan los posts que ella pone. but I know so many people who love her posts Porque no solamente es la taza y el café, sino el versículo que está poniendo ahí arriba. because it's not just super aesthetic with the coffee mug and all that, but it's also the verse that she includes. Ella está poniendo la palabra de Dios. She's including the word of God. Te digo algo, yo una vez conocí a ella en donde trabajaba, que miró una foto de ella en mi teléfono y me dijo, ¿conoces a Love Like Lily? It's actually funny because one time I was working, I was at work and one of my coworkers saw a picture that I had on my phone and she's like, oh, wait a minute, you know Love Like Lily? Y le dije, es mi esposa. Y le And dije, I was like, yeah, that's my wife. y dice, ¿en serio? Sí, He was like, sueños. yeah, that's my wife. Pero son iniciadores de fiestas. But La those gente people are los party sigue. starters and people follow them. A través de cosas como estas, Dios está trabajando. And God is working through simple things like this. Y te digo esto porque muchas veces piensas, es que para que Dios trabaje en mí, a lo mejor tengo que estar aquí arriba. And I'm telling you this because you might think, in order for God to work through me, I have to be up on the O stage. tengo que estar en la banda. Or I have to be up with a band. Son posts como estas y videos como los que me mandaron, o canciones como las que me mandaron que acercan a la gente a Dios. But it's as simple as posts like these or just sharing a song that can bring people to God. Tú y yo no tenemos el poder de cambiar a nadie. We don't have the power to change anyone. Eso es un trabajo muy pesado, déjaselo a Jesús. That's a big burden. Just leave that to God. Pero tenemos el privilegio de ser iniciadores de fiestas y no solamente eso, sino de extender esa invitación para más gente. But we actually have the privilege to be party starters. And not only that, but to also extend that invitation to others. Tú no sabes lo que la gente puede estar pasando entre semana o durante su vida o en su casa y una invitación tuya puede ser el cambio en la vida de alguien. You don't know what people are going through, in their everyday lives during the week or at home, but that invitation could transform their lives. ¿Tú recuerdas cuando te invitaron a jóvenes por primera vez? Can you remember the first time you were invited to JCO? Alguien por allá sonrió. I saw a little smile somewhere. ¿Tú te acuerdas cuando te invitaron? Can you remember when you were invited? Yo sí me acuerdo, fue Lily y le dije que no quería ir. I remember, and it was Lily, and I was like, I don't want to go. Ay, está bien padre con los jóvenes, Fer, vamos. She's like, it's gonna be so much fun, all the young ones, and we're gonna have so much fun. Y yo le dije, no, para empezar, no me caen bien los jóvenes. And I was like, no, for starters, I don't even like youths. Están muy chicos para mí, They're too young. hacen muchas travesuras, They're troublemakers. tienen mucha energía They have far too much energy. y el América juega a la misma hora. And El America plays at the same time. No, So I was like, absolutely not. pero te digo algo, yo miraba el esfuerzo que Lili le ponía al venir a jóvenes que terminé viniendo. But I'm going to tell you, I saw the effort that Lily would put in to go to JCO that I ended up following along. Yo le digo, Lili, vamos a jóvenes. Y dice Lili, ay, no, no es cierto. Now it's like tables have turned. I'm like, Lily, let's go to JCO. And she's like, no, not today. Esta es una de las fiestas más divertidas a las que yo he asistido. And I'm going to tell you, this is one of the parties, the funnest parties I've ever been to. Y por eso es que me gustan las fiestas, porque este es el tipo de fiesta que me gusta a mí. And that's why I like parties, because this is the Fiestas type of party I like. alegres, divertidas. Happy and fun ones. Y Jesús nos está llamando a eso, a invitar a la gente a que vengan y que conozcan una vida diferente a la que tienen pensada acerca de Jesús.
And that's what Jesus is calling us to do, to invite people to come here and experience a new life and a fun time. Tenemos que ser iniciadores de fiestas. We have to be party starters. Y para empezar a cerrar esta primera semana, quiero dejarte con estas preguntas. And kind of to wrap it up for this first week of the series, I want to leave you with these questions. ¿Dónde necesitas cambiar de tu opinión acerca de Dios? Where do you need to change your mind about God? A lo mejor tú estás viendo a Dios como ese que vino a robar, matar y destruir. Maybe you see him as that one who came to destroy, A lo kill, mejor piensas que las reglas que te está poniendo son demasiado pesadas y no las quieres. and you might think that the rules he puts are just too much and you don't want them, Sientes que Él te está robando esa alegría. and that he's taking away that joy for you. Te digo algo, acércate a Jesús para que But- tú puedas regresar a Dios y Él pueda ayudarte a aclararte esta situación con Dios. But I invite you to get closer to God and to see how he can transform those thoughts. Número 2, ¿cómo puedo dar un paso para comenzar la fiesta? The second one is, how can I take a step towards starting the party? Y esto puede ser desde algo muy sencillo como invitar a alguien, And this could be as easy as inviting someone decirles que vengan a jóvenes a lo mejor, and telling them to come to JCO, o hasta algo profundo sobre interesarte en realidad por algo que esté pasando a alguien y que sea un tema más profundo, ¿verdad? or it could be something that goes a little deeper. Maybe you go up to someone and really get invested in what's going on. A lo mejor en tus grupos pequeños es un buen lugar para comenzar. And I think in small groups, it's a perfect place to start to do that. Interésate por alguien más. Take interest in someone else. Llévate tarjetas de jóvenes y entrégaselas al quien sea, a alguien de tu escuela, a alguien de tu trabajo. Take those little cards that we have of jóvenes and disperse them to everyone you know. Siempre debemos de traer un as bajo la manga. We always have to have an ace in our Yo sleeve. no sé si tú sabías que tenemos estas tarjetas. I didn't know if you had those cards. ¿Sabías que tenemos estas tarjetas de jóvenes? Did anyone know we had those cards? ¿No? Y sabes, y aquí te dice, estás invitado. And not only that, it says on the back, you're invited. ¿Nadie sabía que tenemos estas tarjetas de jóvenes? Can't believe anyone didn't know that we had those cards. Mira, nadie ven. Pásale 2 a la primera. Rosy, thank you. Alexi, Luz, Nicole, todos, vámonos. 2 a cada quien, 3 a cada quien. Agarren las que necesiten. Dáselas a tus amigos de la escuela, dáselas a tus compañeros de trabajo. Take a few from everyone that's passing them out and give them out to people that you know. Tenemos muchísimas y no deberemos tener ninguna. We have so many, and really we shouldn't have any. Es algo tan sencillo como esto, donde Dios te puede usar para ser un iniciador de fiesta. It's something as simple as just passing these out, where God can use you to be a party starter. Y sea de la manera que sea, así sea dando estas tarjetas o invitando a alguien de palabra, And be that as it may, it could be, passing these cards out or maybe talking to someone. me gustaría que esta semana dieras un paso para ser un iniciador de fiesta. I'm going to challenge you to, during this week, take a step towards being a party starter. La verdad tenemos muchísimas maneras de ser iniciadores de fiestas. And really, there's like so many different ways to be party starters Porque tienes la capacidad de vivir una vida mucho mejor de la que tú te imaginas. because you have what it takes to be a party starter. Alegre, divertida, You're all joyful and happy. plena. Esa vida es la que Jesús tiene planeada para ti. That's the kind of life that God has planned for you. Jóvenes, este es el tipo de fiesta que Jesús tiene planeada para ti. The party that we have here is the kind of party that Jesus has planned for you. El retiro llamado The retreat llamado es la fiesta que Dios tiene planeada para ti. is that party that God has planned for you. Dios planeó ese retiro. God planned that party, Dios planeó ese retiro para ti. and He planned this retreat for you No specifically. planeó el retiro para el que está a un lado de ti. He didn't plan it for the one that's next to you. Planeó ese retiro para ti. He planned it specifically for you, each and every one of Y you. hoy te está mandando que seas
un iniciador de fiesta a través de la invitación. And He's calling you to be that party starter through this invitation. Porque tú tienes lo que se necesita para ser un iniciador de fiesta. Because you have what it takes to be a party starter. Y no solo es la tarjeta, And not just that little card, es Jesús. Tú tienes a Jesús. you have Jesus on your side. Acompáñame a orar. And we're going to pray. Señor, te damos gracias porque eres bueno. Lord, we give you thanks because you are good. Gracias porque nos has escogido, Señor, Thank you because you've chosen us, Lord, para ser iniciadores de fiestas. to be party starters Para que la gente pueda conocer de ti. so that people can get to know you, Para que mis amigos de la escuela puedan conocer de ti. so my classmates can get to know you. Ayúdanos, Señor, a todos estos jóvenes a que puedan iniciar una fiesta ellos mismos. Help each and every one of us become party starters. Y que durante esta serie puedan aprender cómo traer, cómo poner una invitación en las manos de alguien más. And that through this series we can learn how to Poner Bring una that- invitación en las manos de alguien más. bring that invitation to someone else. Ya sea una tarjeta de jóvenes It might be through a little flyer of or a card of jóvenes, o solamente escuchando a alguien. or maybe it's listening to someone. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. It's in your heavenly name we pray. Amen. Hi, guys. Can we get another round of applause for Faye's message? He did a good job. Okay, so we just have a few announcements, but before that, I just want to say something that stood out to me from Faye's message. Del mensaje de Fer. I really liked how he said that life is a party, but with a purpose. Me gustó mucho que dijo que la vida es una fiesta, pero con un propósito. And for me, when I think of party, I think of fun and cheerful. Y para mí, cuando yo pienso de una fiesta, pienso en alegre y feliz. And something that's actually fun and cheerful with a purpose that's right around the corner is our retreat. Y algo que es divertido y con un propósito es el retiro. So just for a little sneak peek, before I get into more detail about that, our leaders filmed a video today whenever they went. Y les traemos un video que filmaron nuestros líderes cuando fueron el día de hoy. So let's watch that. Y vamos a ver las pantallas. Y si no te has registrado, de lo que te estás perdiendo. So just like he said, make sure you guys register because we actually only have 14 spots left. Y asegúrense de registrarse porque solo tenemos 14 lugares que nos quedan. And you're also welcome to invite any of your friends because just like Fed said, be the transformer in their lives. Y si ya te registraste también, invita a alguien más porque como dijo Fer, tú eres el iniciador de fiestas. And if you have already registered, Lily and Merari prepared some little wallpapers for you. So if you guys want to DM us on Instagram, you guys will send you them, and then you guys can just put them on your phone. Y si ya se registraron y quieren algo así especial, Lily y Merari crearon unos wallpapers, unos fondos de pantalla que pueden mandar un mensaje en Instagram y se los podemos mandar para que los tengan ahí en su teléfono. That's one of them. Look how nice they are. Ese es uno. Alrighty, and then lastly, we don't have a slide for it, but on July 22nd, which is not this weekend or the next, but the next weekend, we have our water games. Y no tenemos un anuncio así, pero la semana del 22 de julio es el día que vamos a tener los juegos de agua afuera. So let's just keep that in mind, but that's all the announcements that we have for today. Y eso es todo lo que tenemos para el día de hoy. And then let's just say bye to everyone online. Nos vamos a despedir de todos en línea. Alrighty, and now we can go to our groups. College is going to be upstairs, and then middle school and high school downstairs, and then the boys are going to be outside.
Y ahora vamos a ir a nuestros grupos pequeños. Perdón, los de colegio arriba y luego los de secundaria y prepa aquí abajo. Y los chicos afuera.